Ni agis kuya mas nimo. Oh. Abi nimo anak. Si mas nimo anak ba ni agi anak? Anak. Ni agis kuya mas nimo anak. Naghatod ni nanay buni nimo anak. Anak. Paingon to sila sa tindahan nga sa lungsod anak. Gitawag itong lolo nimo si kuya mas nimo anak ug asa paingon anak. Wa mari klase day anak kay holiday daw ron anak. Si kuya mas nimo anak nagpurong-purong bitaw na anak. Anak nagpurong-purong si kuya mas nimo anak. Grabe purong ni kuya mas nimo anak. Say good morning anak. Say good morning to your viewers. Hello guys. Happy Wednesday. Today is August. Sa tarong pitsaha anak? Ha? August 7? So good morning guys. This is Papi's update this morning. So wala pang kain si Papi. So hindi po ako naka-video agad kaninang umaga kasi nagpa cleaning po ako sa aking kuko guys kasi marami na pong ingrown. So good morning everyone. Ayan guys, mahangin at maulan na naman. Sa kadahilanan po may bagyo na namang paparating mga palangga. So good morning everyone. This is Papi's update this morning. Happy Wednesday to all. Wala pa pong kain si Papi guys. Nandyan po ang kanyang ulam Nandyan sa misa. So may nagtinda kanina mga palangga. So binilhan ko po si Papi guys. Good morning everyone. Happy Wednesday to all. So ayan, mahangin po guys. Yan Binuksan ko po yung bintana para makapasok po yung hangin. Yan po mga palangga. Anak, na nasa eroplano anak. Anak, na nasa eroplano ni Agi anak. Paminawa anak. Eroplano ron anak. Hala? Eroplano anak? Anak, eroplano. Sakay kag airplane? Sakay kag airplane ang bibi ko? Bless mama bi. Taga Santo. Kaloyan ang akong anak sa Ginoo permi nga buutan. Bantayan permis Mama Lisa. Good morning anak, lanay buling anak. Say good morning to your viewers. Kagwapo na ng bibi na ko permi oy. Di matabag ang kagwapo ng papi na ko oy. Ayan, this is Papi's update guys. This morning. Ayan, wala pa po siyang kain. So mamaya guys, after nito guys, pakakainin ko na po siya. At ayan, magsi-CR muna ako guys at magcha-charge. Dahil po lubat na po ako mga palangga. So good morning everyone. Happy Wednesday to all. So today is August 7, 2025. So August 7 man siguro ron guys. Kagahapon 6 man kagahapon. So good morning. Happy Wednesday. I love you all. So this is Papi's update ngayong umaga guys. Mahal na mahal ko po kayong lahat at ganoon din si Papi. So shout out, happy Wednesday, happy blessed Wednesday to all. I love you all. Mwah. Thank you for watching guys. Thank you. Ito lang po muna ang update ni Papi mga palangga. Love you all. Have a pleasant Wednesday to all of us.